स्वागत करुच्ची मोर आउ एक न्यू ब्लॉग रे। तो आपण माने केमिति अछंती आशा करछि बहुत भलरे थिबे। तो आज आम आसी पहुँची जाइए नंदनकानन रे। आज आम फैमिली मध्य आसिचंती बुलिबा पई नंदनकानन को। तो आपण मानकु मी आज देखैबी नंदनकानन रे कौन सब अछि कौन कौन सब आपण मानकु देखैबी चलंतु। तो एताकू मध्य जियोलॉजिकल पार्क मध्य कह जाय थाए। सबू जीव जंतु धरी पशु पक्षी सबू अछंती। तो आपण मानकु भी मु देखैबी। तो चलंतु लेट्स गो। आमे ऑलरेडी आमर नंदनकानन रे एंट्री करी सारे लेनी। तो आपण माने आज देखंतु। तो आज प्रबल मात्रा रे भिड़ होइछंती नंदनकानन रे। आज बहुत भिड़ आ देखिबा को मध्य बहुत सुंदर लागुची भितर। एठी हमर कोना आमे देखेबी आपन को। देखंतु एठी हमर बियर बा भालू देसी भालू एई आसी गला हमर देसी भालू। पाखरु भी आपण मान को देखै दोची देखंतु। से एबे पानी रे ना खेलिवो बा गाधेइवो। तो एबे आमे कलर पतरिया बाघ देखिवा। तो सी ऑलरेडी ऊपरे सोईची कौन ना तार ता पाई गोटे बना ही से ऊपरे एवं आउ गोटे मध्य गछ ऊपरे चढ़ी गला ऊपरे मध्य अच्छी गोटे। तो एटा देखा जीवनी। एठी हमर सब जीव जंतु सब सिंह हमर लायन एठी महाबल हमर ब्राघ। गोटे नुहे बहुत बहुत अछंती। हमको देखा मिलला गोटे किंतु अलग साइड में मध्य अछंती। तो आपण मानकु देखैबी आगो को चलंतु। महाबल बाघ एई आसिले देखंतु। देखंतु से साइड रे गोटे अछि। बहुत बड़ बड़ बाघ अछंती किंतु देखिबा को बहुत सुंदर लागुछि। गोटे सेईटा आमर कौन कहबी मांकड़ंकर बहुत भिड़। माकड़ माने भी बहुत अच्छे मंकी। देखंतु ता छुआ को धरिची एवं गछरे बहुत माकड़ अछंती। पूरा एंजॉय करूछंती। आ देखंतु एईटा गोटे कुरकुरे खाउथु। बा देखंतु कुरकुरे उंडी उंडी खाउची। देखंतु एबे माकड़ माने केमती तांकर हक करूछंती। एमिति माकड़ जहाँ जिनस धरी थे आपण माने सबू नहीं कि पळेबे। देखंतु आउ दुईटा एठी बाघ अछि। अलग अलग जगार रखा है किंतु सबुआड़े दुईटा तीनटा एमिति ही रखा जाइछि। तो चलंतु देखिबा अन्य गुटे सब कौन कौन अछि। तो लेट्स गो।
हाय हेलो एवरीवन। तो आपण मानकु केमिति लागुची मते कमेंट रे निहाती जणाइबे, ठीक अछि ना। तो चलंतु अन्य किछि मते देखिबे। आज प्रबल भिड होइछंती सबु पट्टे लोक। इना आमे जिबा सरीसृप उद्यान, माने एडी सबु कुंभीर साप सबु एमिति ही अछंती। तो चलंतु देखिबा। एठी हमर बोर्ड माराइछि एवं लेखाइछि कौन सबु अछंती आ कौन सबु अछंती आपण मानकु चलंतु देखैबे, आपण माने देखिबे। कोबरा मध्य अछंती अहिराज। से देखंतु तळे केमती सोईछि। बहुत प्रकार रो साप अछंती। एबे आमे कोन देखिबा ना, एटा देखंतु अमेरिकन एंडुओ केमती गछ ऊपर सोईछि। ता पय जागा तयारी कराइछि, से आराम से सोईछि। अमेरिकन एंडुओ। इना आमे कोन देखिबा एठी, ए कोन को बड़ साप गुटे अछि। पत्थर वाला कइछ देखिबा आबे। बहुत बड़ बड़ कइछ अछंती। एई देखंतु चालुछि से। तो अबे आमे देखिबा हलदिया आनाकोंडा केमती सोईछि। से ऊपर देखंतु गछ ऊपर केमती सोईछि। से तळे मध्ये गोटे सोईछि। येलो आनाकोंडा। से ऊपर मध्ये गोटे सोईछि देखो। एता परे आमे देखिबा तो हमर एटा हला कुंभीर क्रोकोडाइल। बहुत गुरे क्रोकोडाइल अछंती। देखिबा को भी बहुत पूरा सोई जंती केमती देखंतु। मो तो आपण मान को देखैबी पूरा भीतरु, ठीक अछि। कोन कोन सब देखंतु पूरा भीतरु टिके देखैबी आपण मान को। देखिबे देखो एपटे गुटे अछि पूरा सोई की अछि देखंतु। एई देखंतु एडी तीनटी अछंती कुंभीर। आइ तो पानी रे गोटे अछि। आ एपटे मध्ये अलगा जगार मध्ये अछंती कइछ मध्ये अछंती। सबु आराम से सोई जंती। एइरा बढेटे ना ना सापनाडा। देखंतु एठी गोटी हमरो गुंफा टाइप रो अछि। तो आपण मानकु देखैबी भितरे सब कोन कोन अछि। तो चलंतु देखिबा।
सांग माने आमे एबे गुंफा भितरु बाहर को चली आसिलेनी। तो आमे नंदनकानन रे विभिन्न प्रकार जिनस सब देखा मिलूँ। तो केबे भी आपण मानंकु टाइम बाहर करी आसिकी देखिकी जातु, बहुत भल लागिबो, बहुत एंजॉय मध्य करिवे। एई देखंतु हमर कोन एठी कुटुरा अछंती। ये गोटे हरिण अच्छी। तो आसतु मु देखेबी आपण मानक अलग जिनस। तो ये देखु माँ मंकी केमती धरिकी बसची। ये आमर सबू एपटे आमर पक्षी मानकर जगह सेटा धला मयूर देखंतु। धला मयूर एपटे आमर मयूर रंग
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର କଇଁଛ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏତେ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ, ବସିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଦେଖିବେ ବୁଲି ବୁଲି, ସୁବିଧା ତାର ବି ଅଛି। କେମିତି କଇଁଛ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏକାଠି ଭେଟଘାଟ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଇପଟେ ଆମର ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳହସ୍ତୀ କେମିତି ଗାଧଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ତା ଦେହ ପୁରା ଚିକଣ, ଗାଧି ଗାଧି ବୋଧେ ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିବା ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ସେଇଠି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କି ଅୟସରେ ସେ ଶୋଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦି ଶୋଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁରିଆରୁ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରାଜା, ସେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭଳି ଶୋଇଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦିକି ଶୋଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ହରିଣ ସବୁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଆଉ କେତେ ଡାଳ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ତ ବୁଲି ସାରିଦେଲେଣି। ଏଇଟା ଆମର ଚିଲିକା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷାତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସବୁ ବଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ନେଇ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ତ ଏଇଟା ଆମର ବଗିଚା ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲେଣି, ତ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆମର, ଆମେ ଦେଖ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍, ଏଇପଟେ ଆମେ ନା ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।